So, okay, ini apa yang kita dah buat last class. Okay, if we have power n tu, n dia adalah positif, so we will use this formula. Dan dekat sini, ini saya nak korang alert tau, sebab kejap lagi tak akan tengok, formula dia lain. Dan dalam ni, untuk power positif, A dan B nilai dia tak kisah kalau n dia positif. Tapi untuk n negatif ataupun fraction, dalam bracket tu kita ada syarat yang perlu kita fulfill lah. Okay, so kita tengok. Macam biasalah, kita tengok intro dulu. Sorry lah, ni tulisan dia buruk sikit sebab tulis pun ni. Okay, so macam mana kita nak settlekan binomial expansion when we have n kita adalah negatif ataupun fraction. So tengok pada formula 1 plus ax to the power of n equals to 1 plus nax plus n times n minus 1 over 2 factorial ax power square. Okay, 2 factorial ni boleh tekan dekat calculator. Tengok dekat ada, okay, cuba tengok kalkulator ada tak jumpa tanda seru factorial tu? Ada jumpa tak? Dia dekat, kalau dekat kalkulator yang ES plus ni, dia dekat bawah mode. Ada. Okay, so itu kita akan gunakan factorial dan sebenarnya factorial dia ada maksud dia. Maksud factorial ni, kejap. Okay, ni factorial ni saya tulis. Factorial ni adalah sebenarnya n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 sampailah 1. Okay, so itu adalah maksud factorial. Dan kita kena tahu juga factorial, what is factorial, sebab kadang-kadang soalan tu tanya, okay, simplify menggunakan n factorial. So n factorial adalah semakin kita tambahkan nilai n tu, semakin kita tambah, semakin kita akan darab dengan n tu semakin berkurang. Okay, sampailah dia jadi 1. Okay, so that is n factorial. Lepas tu, for this formula, kena sangat alert. Formula dia, kalau formula yang untuk n positif, we have a plus b to the power of n. Okay, so saya kata tadi, a tak kisah apa-apa, b tak kisah apa-apa. Tapi for n negatif ataupun fraction, dia mesti 1 plus. Okay, yang paling penting sekali adalah 1 plus. So maksudnya, kalau soalan tu, dia bagi bukan 1, so we need to factorize that number so that we have 1 plus something-something. Dia mesti 1. Okay, so kena alert dekat situ, kejap kita akan tengok contoh. Okay, so saya ada sediakan contoh dekat situ. 1 over 1 plus 2x to the power of 3. So kita nak try expand benda ni. Okay, cuba bagi tahu saya, apa yang kita ada dekat sini, n dia nilai berapa sebenarnya? Negative 3. Negative. Yes, negative 3. Okay. Sebab walaupun kita nampak macam, oh tu 3 je. Tak, tapi we have fraction. So kita kena tukar dulu kepada 1 plus 2x to the power of negative 3. So we have n negative. Then we have 1 dekat sini. So kita boleh gunakan formula dekat atas ni. So formula dia adalah 1 plus, sebelum tu macam biasalah keluarkan dululah. 1, okay, n equals to negative 3. A equals to 2. Okay, ni tak adalah A, B apa benda tak adalah. Sorry, A equals to negative 2. 2. Okay, 2. So, masukkan dalam formula ini, this one. Okay, so masukkan. So, N negative 3 times 2x plus negative 3 times negative apa? Kita tengok formula n negative 3 dekat sini Oh, tak nampak kejap Okay, sekarang ni n negative 3. So n minus 1 dia akan jadi negative 4 over 2 factorial 2x square plus negative 3 negative 4 negative 5 sebab ini adalah n kita. Ini adalah n minus 1. So, negative 3 minus 1, negative 4 lah. Then, n minus 2. Macam tu formula dia. Over 3 factorial times ax cube. Okay, so plus dot dot dot. Okay, lepas tu apa yang kita akan buat?
Nanti dia akan bagi tahu lah up to berapa decimal places apa semua-semua tu. Sorry, tertunjuk muka tu pula. Okay, so kita pun tekan calculator. 1 minus 6x. Okay, lepas tu kita tekan negative 3, negative 4 over 2 factorial. Tekankan untuk saya berapa? Negative 3 times negative 4 over 2 factorial. Dapat berapa? 6. 6. Okay, so betul dapat 6. Okay, so 6 tapi jangan lupa 6 tu adalah baru bahagian ini. Baru bahagian ni 6. Kita ada 2x square. So jangan lupa darabkan dengan 2 square. So kita akan dapat plus 24x square. Okay, jangan lupa darabkan dengan 2x square yang kita dah kurungkan tu. So buat yang sebelah sana pula. Negative 3 times negative 4 times negative 5 over 3 factorial. Dan jangan lupa we have 2 cube. 2 cube. Dapat negative 80. Negative 80 x cube. Jangan salin saja kena apa? Kena kira juga. Kita tengok jawapannya. Okay, betul. Okay, so plus dot. Okay, so itu adalah how we want to expand and use formula if we have n negative ataupun n fraction. Fraction pun sama juga tapi saya tak tunjuk lah dekat sini. Saya just tunjuk macam kita masukkan dalam formula. Okay, lagi satu. Untuk expansion berkaitan dengan n negative ataupun fraction, we need to check validity for x. What is the value of x ataupun interval untuk x itu valid ataupun nilai x yang kita boleh dapatkan so that we can use this expansion. Okay, validity dia lah. Okay, this one validity. Ni formula dia. Okay, so to check for validity, nanti kita akan tengok lah kenapa kita kena ada validity. Ini kita akan gunakan especially when we want to find certain value. Kita kena substitute nilai x ke apa benda, kita kena check x tu ada tak dalam interval kita. So apa yang kita akan buat, okay, kita tengok balik pada soalan. 1 plus 2x to the power of negative 3. So kita akan tengok this one. 2x ni sahaja. Okay, so 2x modulus less than 1. Okay, so x kita adalah between negative 1 over 2 and 1 over 2. So ini adalah validity kita. Validity for x. Dan macam mana tiba-tiba nak dapat macam tu? Sebenarnya dia adalah panjang sikit. Sebenarnya cara kerja panjang dia macam ni. Tapi nanti once korang dah cekap, korang boleh terus buat macam tu je. Okay, so saya pecahkan x modulus 1 over 2. Okay, lepas tu modulus. Kan bila modulus kita pecahkan n. Ingat lagi goal, kita pecahkan n. Dan satu lagi cara untuk tulis modulus less than adalah dengan kita buat dia less than macam tu. Okay, ini adalah benda yang sama je. Cuma bila kita kira tu kita selalu kira dengan goal. Okay, so sebenarnya pecahan dia adalah macam ni. Okay, so that's why kita dapat validity ni. Nanti kita akan tengok dekat mana kita nak gunakan validity. Okay, so far clear ke? Dah dapat idea macam mana kita nak buat kalau n tu negatif? Dah. Yeah. Okay, so now kita akan tengok pada tu example. Hari ni saya aim untuk tu example sahaja. Okay, so kita ada 4 question, 18, 19, 20 and 21. So saya rasa, kejap saya tengok mana yang best sikit Saya rasa saya nak tengok example, kita tengok example 18 boleh? Okay, so kita tengok example 18. Where is my example 8? Okay, this one. Okay, so example 18. Determine the expansion for 1 minus x over 32 to the power of 1 over 4 up to the term x square. State the range of x for which the expansion is valid. Then show that
root of 16 minus x over 2 equals to 2, 1 minus x over 3 over 2, 1 over 4. Hence, by substituting x equals to 1, approximate itu to the 4 significant figure. Okay, so soalan dia ada 4 benda kita perlu cari dekat sini. First one adalah expand. The second one, cari validity yang ada modulus-modulus tadi tu. The third one, soalan show that. Then, soalan keempat adalah substituting x equals to 1 untuk approximate value fourth root ataupun 31 to the power of 1 over 4 tu. Okay, so ada 4 benda. So, kita tengok dulu, kita nak expand. Before kita expand, kita kena bear in mind, we have two formulas. Satu adalah untuk n positif, satu lagi adalah untuk n negatif ataupun fraction. So for this question, so apa-apa soalan expansion, tengok dulu dia punya n. So now for this question, we have n dia dalam bentuk fraction. Okay, this one is n. So apa-apa tengok n dulu. So bila n fraction, kita akan gunakan formula 1 plus ax to the power of, saya tukar warna 1 plus ax to the power of n equals to 1 plus nax plus n minus 1 over 2 factorial ax square plus n minus 1 n minus 2 over 3 factorial times ax cube. So kita akan gunakan formula ni lah, formula yang kita baru tengok tadi. Okay, so that is the formula. Kita tengok 1 minus x over 32 1 over 4. Okay, so masukkan dalam formula kita. Lagi satu syarat sebelum kita gunakan formula. Apa yang kita perlu check kalau kita nak guna formula n negatif dan fraction? 1 plus. Yes, dia tak kisah plus. Plus tu tak kisah. Sebab itu nanti kita boleh masukkan dalam AX tu. Yang paling penting sekali, yes, betul. 1 ni. Dia tak semesti 1 plus lah. Yang penting 1. 1 tu yang penting. So kalau dah 1, so dah tak perlu buat apa-apa. Terus masukkan dalam formula. So 1. Warna merah pula. Okay, cuba masukkan sama-sama. So 1 over 4 negative x over 32 plus 1 over 4 minus 1 over 2 factorial negative x over 32 square plus, okay, untuk soalan ni dia kata up to term x square, so berhenti sampai sini sahaja. Okay, sebab dia kata x square. Kalau dia kata x cube, buatlah lagi sekali. Okay. Okay, setakat ni clear Okay. Okay, so kita pun kira, kita akan dapat 1 minus x over 4 times 32, so we'll get 128. Okay, then dekat belakang tu 1 over 4 times 1 over 4 minus 1 over 2 factorial times negative 32 square juga. Jangan lupa. Okay, so negative 3x square over 32768. Saya nak semua orang kira sampai dapat 3 over tu. Cuba kira. Jangan silent saja. Please tolong kira. Kena belajar kira juga. Dapat ke tak? Kalau dapat, raise hand. Tekan raise hand tu. Kira. Saya tunggu. Tekan raise hand. Saya dapat, so saya tekan raise hand. Raise hand, okay. Okay, baru 3 orang tekan raise hand, 4 orang, 5 orang tekan raise hand. Okay, ada lagi Dalina, Auni tekan raise hand, Akila, Cha, Syafika, Syamimi, Kuginishni. Izatul, dah raise hand, Nazatul, Zakira, Ainaili, Karinisa Akmal, Fatih Adlina. Dah ramai dah dapat ni. Okay, so dah dapat. Very good. So maksudnya tak ada masalah pun untuk tekan calculator. Okay, yang lain tu
Nanti tekan. Tak dapat, jangan tanya saya. Media jangan tekan kalkulator, saya tak nak layan lah. Okay, so turunkan tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi, nanti lenguh pula. Okay, tekan balik, raise hand tu. Okay. Okay, so this is our expansion 1 minus x over 32 to the power of 1 over 4. So, kita dah jawab the first question. Okay, state the range of x for which expansion is valid. So, sekarang ni kita nak check dia punya validity dia. Ataupun range for x ataupun what is the value of x yang kita boleh masukkan dalam kita punya expansion. So, kita nak ambil dekat mana tadi saya bagi tahu? Yang modulus tu. Okay, kita kan buat modulus less than 1. Okay, so dalam modulus tu kita nak tulis apa? Nah, nilai yang mana kita nak tulis dalam modulus? Negatif X per 32. Yes. Terus ambil the whole thing. Negatif-negatif tu pun ambil sekali. So, validity kita adalah negatif X over 32 modulus less than 1. Okay, so negatif tu tak kisahlah. Ini saya tunjuk cara panjang Nanti korang dah cekap, tak payah buat cara panjang pun. Boleh terus pindah-pindahkan je. So, ini saya buat cara panjang. So, negatif modulus, so hilang negatif. So, yang tinggal macam ni sahaja. So, bila dah buat macam ni, kita akan pecahkan modulus. So, bila pecahkan modulus, kita akan ada pada kiri dan kanan. So, we'll get X between negative 32 and 32. This is our validity. Maksudnya, apa-apa nilai X yang kita nak substitute nanti, kena make sure X itu within interval, within validity, within negative 32 and 32. Okay, so dah siap the second one. Okay, show that pula. Okay, hence, show that 16 minus X over 2. Okay, kita ada ni, punca kuasa 4 ni. Okay, Karonisa aku tak lenguh tangan ke? Raise hand tak habis-habis gitu. Okay, so kita kena show that so that we get 2, 1 minus blah 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 semua tu kan. Okay, cuba tengok apa yang kita perlu show. First kali kita tengok dalam bracket tu mesti 1. So maksudnya we need to factorize dulu 16 tu. Okay, tapi sebelum tu tukar dulu. 16 minus X over 2 to the power of 1 over 4. Lepas tu tengok apa yang perlu kita show kan. Mesti ada 1. Dalam bracket mesti 1. So kita akan factorize 16. 1 minus, so bila kita factorize 16, X over 2 akan jadi X over 32. Okay, sebab kita bahagikan semua dengan 16. So bila bahagi semua dengan 16, kita ada X over 32. Then kita ada 1 over 4. Okay, betul tak? Betul tak cara saya tulis? Betul, madam. Betul tak cara saya tulis? Cuba tengok balik betul-betul. Betul ke tak cara saya tulis tu? Selalu kalau kita tanya banyak kali tu salah lah. Kat mana yang salah? 16. Semula madam. Kenapa saya tulis ini salah? Selepas kita factorizekan 16, apa yang saya tulis tu salah? Kenapa dengan 16 tu? Sebab X per 32 tu Tu je setengah. Negative X over 32 tu, tu je setengah. Okay, satu benda, when we factorize negative, kita kena tengok asal usul, when we factorize 16, kena tengok asal usul 16. Asalnya 16 tu ada power. Dia ada dalam bracket yang ada power 1 over 4. So, bila kita factorizekan 16, so maksudnya power dia tu masih ada. Sebab asal usul dia, dia ada kuasa. So, bila dia dah keluar daripada keluarga dia, kuasa tu dia masih lagi bawa. So, dia pun masih ada kuasa 1 over 4. Okay, nampak ke tu? Nampak tu saya dah besarkan sikit tu. Okay, so maksudnya kuasa 1 over 4 masih lagi ada. So, yang tu yang selalu orang tertinggal. So, tolong hati-hati dekat situ. Then, kita pun selesaikan 16 to the power of 1 over 4 to 1 minus X over 32 to the power of 1 over 4. So, dapat tak apa yang kita perlu show kan? Dapat. So, shown. Okay, so tolong alert dekat sini. This one tolong. 1 over 4 ni, bila kita dah factorize,
apa yang kita factorize pun kuasa dia masih ada. Okay, so itu dah soalan ketiga. Then hence by substituting x equals to 1, approximate 31 itu correct to 4 significant figures. Okay, so dia dah kata dia dah bagi nilai x. So kat sini saya tulis kat sini. Okay, so when x equals to 1, okay, kita boleh soalan ada hence, maksudnya kita perlu gunakan apa yang kita dah buat tadi. So 2, 1 minus x over 32 ni kita perlu gunakan. Tapi sebelum tu kita tengok 2, 1 minus x over 32 ni, salah. Okay, ini, this one, kita dah ada expansion. Kenapa 1 over 4? 1 over 4, sorry. Okay, this one, kita dah ada expansion dia, kita dah buat dekat atas. Okay, kita dah buat sebelum tu kan? So, masukkan dulu dia punya expansion. Saya tulis kat bawah, sorry saya tulis dekat bawah sebab tak muat nanti. Over 32 to the power of 1 over 4. So, masukkan dia punya expansion. 1 minus x over 128 minus 3 x square over 32768. Yang ni yang kita dah expand tadi. Okay, lepas tu dia kata when x equals to 1, so kita akan substitute x equals to 1. So 2, 1 minus 1 over 32 to the power 1 over 4. Okay. Okay, saya masukkan 1 square. Okay. Okay, satu benda kena alert dekat sini. Untuk right hand side, tekan calculator. Dapatkan value. Untuk this one, simplify sampai dapat cube ni. Okay, jangan semua tekan calculator. Kau tak dapatlah yang 31 tu. So, sebelah kiri kita simplify, sebelah kanan kita tekan calculator. So, right hand side kita pun tekan calculator. Kita akan dapat 2.099. Sorry, 20. Ni saya salin je terus 992096. Okay, sebelah kanan kita ada yang ini. Tapi sekarang ni kita kena fikir macam mana kita nak bagi sebelah kiri tu kita dapat 31. So apa yang kita akan buat? Kita akan kacau dalam bracket ni. Kita akan equate denominator. So darabkan dengan 31. So kita akan dapat, kita darabkan dengan 32. So 32 minus 1 over 32. Okay, nampak tak somewhere kita boleh dapat 31? Nampak. Sebab kita sekarang ni aim kita untuk dapatkan 31 kuasa 1 over 4 kan? So kita dah boleh nampak kita boleh dapat 31. Okay, dengan kita simplify right hand side tu, left hand side. So kita akan dapat 31 over 32 to the power of 1 over 4. Then 20 ni 992096. Okay, lepas tu kita akan simplifykan lagi 31 to the power of half. 14 pula. 31 to the power 1 over 4. 32 to the power of 1 over 4. Dan don't forget we have 2 dekat depan. 20. Ni masih tunjuk salah satu. So then we only want 31 to the power 1 over 4. So pindahkan semua-semuanya. Yang ini pindah, yang ini jadi darab. So dia akan jadi 992096 times 32 to the power of 1 over 4 divide by 2. So we'll get the answer 2.360. 31 4 1 over 4. 4, sorry. Okay, dan kenapa kena buat jawapan dia 2.360? Sebab soalan minta 4
significant figure. Okey tak? Kena tengok hati-hati. Okay, so saya tengok balik. Okay, we need to substitute x equals to 1. Dan kalau perasan, x equals to 1 ni, dia masuk dalam validity between 32 and negative 32. Dia masukkan dalam expansion. Sebelah kanan, kita akan tekan calculator so that we'll get a value. Sebelah kiri, kita akan simplify so that kita akan dapat 31 somewhere. Okay, so dapat. So tinggalkan 31 sahaja, pindah-pindahkan yang tak berkaitan dan kita dapatlah jawapan. Yes, kenapa? Ada apa-apa nak cakap? Madam, yang Yes, saya. calculator tu tak dapat lah. Dapat berapa Sebab saya tengok skema je terus ni. Saya tak, sebab kita nak cepat kan. Dapat berapa orang ni? Saya dapat 1.984. Okay, saya tekan 2 times 1 minus 1 over 128 minus 3 times 1 square. 1 apa tu? 1 square. Betul lah. 32,768. 1.984. Tang mana dia tulis 20. Okay, so ni saya tukar balik sebab saya main salin sini. Sebab kita nak cepatkan. Okay. 1 point. Orang yang dapat sama 984191895. 0.98. Orang lain pun dapat Tadi Rabiatul yang tegur saya Terima kasih. Okay, 1.984198. Itulah. Salin je balik. 1895. Okay, so itu cara dia. Substitute je nilai x yang dia dah bagi. Question 19. Determine the expansion for 1 minus x over 16 to the power 1 over 3 up to the term x square. State the range of x for which the expansion is valid. Show that cube root of 8 minus x over 2 equals to 2 times 1 minus x over 16 to the power 1 over 3. Hence, by substituting x equals to 2, approximate cube root of 7, correct 2 for significant figure. So, we have 4 questions here. So, the first one is to expand this one. Okay, up to x square. Then, state the range of x. Second one, show that this one. Then, substituting x equals to 2, approximate. So, ada 4 question kita perlu buat dekat sini. Okay, then kita sekarang ni kita tengok kita kena expand 1 minus x to the power over 16 to the power of 1 over 3. So look at the power n. Okay, power negative. So kita akan gunakan formula 1 plus ax to the power of n equals to 1 plus n ax plus n minus 1 over 2 factorial times ax square and so on. Okay, so kita akan expand 1 plus n ax. Okay, terus je ambil plus n minus 1 over 2 factorial times ax square plus dot dot dot. Boleh terus berhenti dekat sini je sebab soalan minta sampai x square. Okay, so kita pun kira calculator will get 1 minus x over 48 minus x square over 2304. So this is our expansion. State the range of x for which expansion is valid. So kita nak cari validity, kita akan terus ambil daripada soalan kita yang ini dengan syarat dia mesti 1 dekat depan. Okay, negatif tu pun ambil sekali. So negative 1 over ax over 16 modulus less than 1. So we'll get dia punya validity
X between negative 16 and 16. So, apa-apa, 16. Apa-apa X yang kita nak substitute nanti mesti masuk dalam range ini. Okay, next. Show that cube root of 8 minus X over 2 is equals to that one. So, okay, cube root, so dia akan jadi power 1 over 2. Tapi, bila kita nak show that, kita tengok apa yang kita perlu show dalam bracket adalah 1. So, maksudnya we need to factorize 8. So, factorize 8. Dan jangan lupa power dia pun ikut sekali So, 1 minus X over 16. Macam mana boleh dapat over 16? Sebab every term ni, semua ni kita bahagikan dengan 8. Sebab kita nak keluarkan dia. Kita nak factorkan 8. Okay, so X to the power 1 over 3, 2. 1 minus X over 16, 1 over 3. So, shown. Hence, by substituting X equals to 2, approximate cube root of 7, correct to 4. Okay, so apa yang kita ada from our question asal, okay, we have 8 minus X over 2. Okay, hence kan, so kita gunakan apa yang kita dah ada tu, X over 2 to the power of 1 over 3. Okay, yang ini sama juga dengan yang kita dah show kan, 1 minus X over 16 to the power of 1 over 3. Dan kita dah expand 1 minus X over 16 to the power of 3. Jadi, okay, yang atas tadi kita dah buat 1 minus X over 48 minus X square over 2304. Okay. Then, substitute X equals to 2. So, every X yang kita ada, kita akan substitutekan dengan 2. 1 over 3. 2. 1 minus 2 over 48 minus 2 square over 2304. Plus, dot dot dot. Okay. So, selesaikan the right hand side, left hand side. Kita simplify. Simplify sahaja, so that kita dapat 7 to the power of 1 over 3. Then sebelah kanan, kita akan tekan calculator, we'll get 1.913 for significant figure. Okay, so dah siap. For question 19. Okay, example 20. Expand 4 plus 3x to the power of 3 over 2 in ascending power of x up to the term x cubed, and state the interval for x such that expansion for this one is valid. Hence, by substituting an approximate value of x, evaluate 5 to the power of 3 over 2 correct to 3 decimal places. So, ada 3 benda kita perlu buat. Expand. Okay, expand. Find the validity ataupun interval. Then, we need to evaluate ini. Okay, so kita akan check dulu power dia sekarang adalah 3 over 2. So, of course, kita akan gunakan formula tadi. So, we have 4 plus 3x to the power of 3 over 2. Okay, apa benda first kita perlu buat? Sebelum kita expand, kita buat apa? Pastikan 1 kat depan. Yes, make sure. Yes, mesti 1. Wajib 1. So, kalau dia 1, kalau bukan 1, kita akan factorize. Okay, so 1 plus. Okay, maksudnya bila kita factorize 1, every term kita akan bahagikan dengan 4. So, 3 over 4 x. Okay, then don't forget the power. Walaupun dia telah keluar daripada keluarga, dah dibuang keluarga, 4 tu masih ada power dia. Okay. So, 4 to the power of 3 over 2 adalah 8. 1 plus 3 over 4 x to the power of 3 over 2. So, apa yang kita akan buat? Yang ini je yang kita akan expand. Tapi 8 tu jangan abaikan. Walaupun dia dah dibuang keluarga, tapi dia masih lagi dalam keluarga tu, so jangan abaikan. Okay. So, formula 1 plus ax to the power of n equals to 1 plus n ax
plus n minus 1 over 2 factorial ax square plus dia suruh buat sampai x cube. So buat lagi lah. Nanti kita sambung lah Okay. 1 plus n ax plus n minus 1 over 2 factorial times 3 over 4 x square plus n minus 1 n minus 2 over 3 factorial times 3 over 4x cube plus dot dot dot. Okay, masukkan dalam formula dulu. Ni kalau exam, ni saya terus beritahu dari segi marking lah. Dari segi exam, masukkan je dalam formula ni pun dah dapat 1 markah. Okay, so formula sangat ni lah, masukkan dalam value formula sangat penting. So, saya rasa saya terus kira. Okay, nanti korang kira, kita akan dapat 8 plus 9x plus 27 over 16 x square minus 27 over 128 x cube. Okay, saya tak tunjuk tekan, nanti korang tekan. Okay, now kita akan cari dia punya validity. Okay, bila nak cari validity, kita tak tengok pada original question. Kita akan check validity daripada yang sini. Check validity dekat sini. Bukan pada original question. Sebab untuk check validity, dia mesti satisfy yang kita expand tu. 1 plus. Yang ada 1 tu lah. 1 plus ke 1 minus tu. Okay, so validity kita akan ambil daripada 3 over 4x modulus less than 1. Okay, so kita pun rearrange. Kita akan dapat x is between 4 over 3 dan juga negative 4 over 3. Okay, cara nak buat dia pindah je. Okay, 3 over 4x between 1 dan negative 1. So, pindah-pindahkan supaya kita dapat x sahaja. That's why kita dapat ni. Macam tu lah. So, this is the validity. So, soalan ni dia berkaitan dengan apa yang kita nak cari. Apa yang kita nak cari x tu. Okay, so dekat mana kita nak cari x? Kejap Saya padam dulu yang ni. Okay, soalan asal kita 4 plus 3x to the power of 3 over 2. Soalan suruh cari 5 to the power of 3x, 5 to the power of 3 over 2. Okay, cuba tengok. Agak-agak macam mana kita nak cari nilai x? Sebab dia tak bagi 4 plus x. 3x equal to 5. Yes. Thank you so much, Adiba dan Syamimi. Okay. 4 plus 3x, kita akan comparekan dengan 5. Sebab apa? Sebab kita ada power yang sama 3 over 2. Okay, so boleh terus compare. Sebab kalau soalan tadi, kita ada x equals to 1. Soalan ni, kita tak ada x. Kita kena cari x. Okay, so kita pun cari x. So 4 plus 3x equals to 5. So we'll get x equals to 1 over 3. Okay, lepas kita dah dapat nilai x, kita kena check dengan validity kita. Itu kegunaan validity. Itu tujuan kita buat validity. Okay, sebab kita nak tengok x yang kita pilih tu termasuk ke tak dalam range tu. So sekarang ni, 1 over 3, adakah termasuk dalam validity kita tu? Masuk ke tak? 1 over 3 termasuk ke tak dalam validity kita? Masuk. Sorry. Masuk kan? Okay, so maksudnya kita boleh gunakan x1 over 3 untuk cari 5 to the power of 3 over 2. So, kita akan masukkan. Okay, this is the original question. X to the power of 3 over 2. Kita dah simplify. Jadi, 8 plus 9x plus 27. Ini yang kita dah expand tadi. Minus 27 over 128 x cube. Okay, so substitute x equals to 1 over 3. So 4 plus 3, 1 over 3. Okay, so setiap x tu kita akan substitute dengan 1 over 3.
plus 27 over 16, 1 over 3 square minus 27 over 128, 1 over 3 cube, dot dot dot. Okay, macam tadi, macam soalan tadi, this one tekan calculator, this one kita simplify so that kita akan dapat, kita akan munculkan, wujudkan 5 to the power of 3 over 2. Okay, so macam tadi lah. Sebelah kanan tekan calculator dapat value, sebelah kiri kita akan pusing-pusing supaya dapat 5. So, yang ni tak nak pusing apa sangat pun. Kita akan dapat 5 to the power of 3 over 2. Then, sebelah kanan kita akan tekan calculator, we'll get 11.180. Okay, berapa decimal places dia minta? 3 decimal places. So, dah siap. Question 21. Determine the first 4 terms in the expansion of 1 plus 3x to the power of 1 over 3 in ascending powers of x. State the range of x for which the expansion is valid. Hence, evaluate cube root of 8.24 correct to 4 decimal places. So, 3 question here. Expand, state the range for x, evaluate this. Okay, so first kali kita akan expand. So, we have 1 plus 3x to the power of 1 over 3. So first kali please tengok pada dia punya power n. So n is negative. So we will use formula 1 plus nax tu. Okay, then kita kena check juga. Dalam bracket kita depan dia mesti 1. So kalau bukan 1 we need to factorize. Okay, so dah boleh terus expand. 1 plus n ax plus n minus 1 nax to the power of 2, okay, in ascending powers, first 4 terms. So baru ada 3, so lagi satu lah, over 2 factorial, sorry. Okay, so 1 over 3, 1 over 3 minus 1, 1 over 3 minus 2 over 3 factorial times 3x cube plus dot dot dot. Okay, sebab soalan minta first 4 terms. Okay, then kita pun selesaikan. 1 plus 3x to the power of 1 over 3 will get x pula, 1 plus x plus, okay, so selesaikan 1 over 3 minus 1 apa semua tu, kita akan dapat x square, okay, negative x square plus 5 over 3x cube. Okay, now kita akan carikan dia punya validity. The expansion is valid for, okay, ambil kat mana? Ambil dekat sini. Dengan syarat depan dia mesti 1. So, modulus 3x less than 1. So, x is between negative 1 over 3 and 1 over 3. So, this is our validity. Okay, so hence evaluate 8.24. Okay, so 8.24 to the power of 1 over 3. Okay, cara paling mudah, kalau kita nak cari nilai x, cara paling mudah tau. Kita buat apa? Kita comparekan dengan 1 plus 3x. Comparekan dengan soalan. Tapi bila kita tengok sekali imbas pun dah nampak dah tak logik dah. Okay, kenapa kita boleh compare? Sebab sama 1 over 3 dengan 1 over 3. Okay, so kita pun buat 8.24 equals to 1 plus 3x. So, kita dapat x 181 over 75. Okay, so adakah x ni valid? No, x tak valid. So, out of range daripada validity kita ni. So, this is not our x, reject. So, apa yang kita buat? Kalau kita tengok, okay, ni tak payah tunjuk pun tak apa tau sebenarnya. Tapi tu, nak kata cara paling mudah untuk cari nilai x adalah terus compare dengan soalan. Tapi bila x itu out of range, tak termasuk dalam validity, kita akan cuba factorize. So, 8.24 to the power of 1 over 3, kita akan pecahkan kepada 8 plus 0.24 to the power of 1 over 3, so that kita boleh factorize 8.
bila kita factorize 8, kita akan dapat 1 plus 0.24 over 8 to the power of 1 over 3 juga. Okay, kenapa kita kena buat macam ni? Supaya barulah valid kita boleh comparekan this one dengan 1 plus 3x. Sebab sama, 1, 1. Okay, so dia logik sikit lah kiranya. Okay, so 8, 1 over 3, 2, 1 plus 0.24 over 8, kita dapat 0.03 to the power of 1 over 3. Okay, so compare 1 plus 0.03 yang kita dapat daripada sini dengan soalan kita 1 plus 3x. Okay, yang ada 1 over 3 tu. Okay, so from here kita akan dapat x equals to 0.01. Okay, tengok x equals to 0.01. Adakah termasuk dalam kita punya range validity kita? Kita compare kan. Termasuk kan? So, within range. So, untuk cari 8.24, kita akan gunakan x equals to 0.01. So, substitute. Okay, ni kat sini saya sambung. Substitute x equals to 0.01. Okay, sebab kita nak cari 8.24 to the power of 1 over 3. Tapi 8.24 ni kita boleh pecahkan kepada 2 times 1 plus 0.03 to the power of 1 over 3. So maksudnya yang ini kita akan gantikan dalam kita punya this one yang kita dah cari. So 2 times 1 plus x minus x square plus 5 over 3 x cube. Okay, x tu kita gantikan dengan 0.01. 3, so 2, 1 plus 0.01 minus 0.01 square plus 5 over 3, 0.01 cube plus dot dot dot. Okay, so nanti kita akan dapat 8.24 cube root is equals to 2.0198. 4 decimal places. Okay, so done for question 21.